एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। আমরা মানে ভাবতে পারছি কি আমাদের এই 2000 সরি 2001 থেকে 2004 অবধি প্রেমা দুর্গা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তো স্যারকে একটাই কথা, স্যার আপনার সঙ্গে আমরা কাজ করেছি এবং আপনি আমাদের যেভাবে কাজ করে এই কুমারগঞ্জ রেস্টুরেন্ট যে সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের খারাপ লাগছে যে আপনার এই অনুষ্ঠানে আমরা বুঝতে পারছি আপনার যে গায়ে কামনা করছি স্যার ভালো থাকে। আমরা ভালোই আছি কুমারগঞ্জ এবং সময় যদি বলতে হয় তাহলে একবার আপনার সঙ্গে এসে আপনি দেখা चुपके से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, और तुमको भी फिर यही कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कह दिया अलविदा। लिए सबने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सबने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। I'm Lumen. I suppose all the North Bengal officers have assembled at Montana Vistana for the farewell of Pema sir. I'm so extremely sorry for not being able to be there because of my own medical condition. I'm not allowed to travel because of my complications. So instead, I decided to make this small video for Pema Daju. So this message goes out to Pema Daju on his farewell. Namaste Daju, Namaste Bauju. I wish you a very, very, very happy, prosperous, healthy, abundant, spiritual, content, post-retirement life, and it comes from the bottom of my heart. So I wish you well. Now since you're the first तपाईलाई मैले फर्स्ट भेटेको जलपाइगुडीमा म प्रोबेसनरी अफिसर हुँदाखेरि तपाईले मलाई पुरा गाइडेन्स दिनुभएको छ हैन। I am really thankful and it always remain in my heart. And secondly, we have turned into our family. We have turned into families. मेरो भाइले तपाईको relative recently बिहा गरेको छ, so it will not be a permanent farewell from my side. So that makes me happy. Thank you. নমস্কার, আমি আব্দুল খালেক সরকার, কুমারগঞ্জ এগিয়ে স্যার অফিসের বর্তমানে এখন একজন লেখক।